Hi, good afternoon everyone. This is Sarita from Shankar Pulse. ఈరోజు మీ గురించి ఫుల్ అండ్ ఫుల్ బ్లాక్ యాంటిక్ டிசைன்ஸ் ஆல்ரெடி నేను வீடியோவில் இதுக்கு முந்தைய చూపించాను. இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி பீசஸ் நான் நிறைய காட்டிருக்கிறேன். நிறைய மூமெண்ட் இருந்தது. சூப்பர் டிசைன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் லக்ஷ்மி நெக்லஸ் டுடே. ஓகே, இட்ஸ் கோல்ட் pearls with pearl hangings, லக்ஷ்மி pendant சென்டரில் and short necklace and including earrings. பார்க்குறதுக்கு ரியல் கோல்டு மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லுக் ரியல் கோல்டு மாதிரி இருக்கும். சென்டரில் லக்ஷ்மி கொடுத்துருக்காங்க. மீன்ஸ் ஜிம்மிக்கு ஃபுல்லாக லக்ஷ்மிஸ் கொடுத்துட்டு சென்டரில் லீவ் டிசைன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா குங்குரூஸ் ஹேங்கிங்ஸ் அண்ட் கோல்டு pearls, ரூபி வித் க்ரீன் அண்ட் கம்ப்ளீட். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் அ ப்ரைஸ் back chain with back chain 2694 free shipping including back chain. சேம் பேக் செயின் வரும். இது என்ன கலர் இருக்கோ அதே பேக் செயின் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். ఓకే, ఇది ఎన్న ఈ కలర్ ఏ కలర్ ఉందో అదే కలర్లో బ్యాక్ చైన్ వచ్చేస్తుందండి మీకు. అండ్ కంప్లీట్ ప్రైస్ వచ్చి 2694 ఫ్రీ షిప్పింగ్ విత్ బ్యాక్ చైన్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్ చైన్. ఓకే, இதோட இயரிங்ஸ் பா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆல்சோ சேம் குவாலிட்டி சேம். அண்ட் திஸ் இஸ் லக்ஷ்மி கம்ப்ளீட். இட்ஸ் பார்க்குற ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நோ pearl hangings, only gold pearl hangings, complete AD stone and only green stone. That's all. It's not multicolor. It's a different design, different color means only green with AD stones and short necklace. This is a இயரிங்ஸ் ஆல்சோ ஸோ சூப்பர். மேலே மட்டும் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப், இந்த ஷேப் ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துட்டு லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் ஷேப்பில் இயரிங்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழே ஃபுல் ஜிம்கி. திஸ் இஸ் ஆஃப் ஜிம்கி, திஸ் இஸ் ஃபுல் ஜிம்கி. ஓகே, திஸ் இஸ் த இயரிங்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ ப்ரைஸ் ஆல்சோ ஸோ ரீசனபிள். 2312 with back chain free shipping. 2312 with back chain free shipping. ఓకే, కావాలనుకున్న వాళ్ళు టక్ టక్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి. ఆల్రెడీ చాలాసార్లు వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 9344366668. ఓకే, என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9344366668 என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, திஸ் இஸ் ராம் பரிவார். இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ராமர், லக்ஷ்மண், சீதா அண்ட் ஹனுமர். And Ram Parivar short necklace, same material, side la mango design, so super. This is complete garden design and kinda vachesi pearl hangings and gold ball hangings. It's a super short necklace and earrings also same Ram Parivar earrings. Okay, என்ன வேணுமாம்மா? சரி, ஓகே, ఏదేది వేணுమో అది జిమ్మికి அந்த 2 జిమ్మికి சொன்னாங்க மேடம். அது மேடம் சாரி, ఇక్కడ ஆர்டர்ஸ் వస్తూ ఉన్నాయి నాకు. அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி போட்டுருங்க. ஓகே, சாரி, இங்கே எனக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம். கேட்குறவங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. சாரி, ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம். அண்ட் திஸ் இஸ் ராம் பரிவார் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் டிசைன் அண்ட் க்ரீன் கலர் ஸ்டோன். Okay, pearl hanging, super design and super price also. 2080 back chain free shipping. 2080 only back chain free shipping. அடுத்ததுப்பா, this one so simple, so neat. It's a pearl gungrus hangings, simple and neat. பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக் வேர் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன், ஒரு லீஃப் டிசைன் கொடுத்துட்டு அதில் இந்த சைடில் மட்டும் ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி சின்ன ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சென்டர் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா 2 பிகாக்ஸ் ஃபேஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு சைடில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குங்குரு டிசைன்ஸ் அண்ட் சென்டரில் ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துட்டு கீழே ஆஃப் ஜிம்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பர், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் நீட். அண்ட் இயரிங்ஸ் ஆல்சோ அவ்வளோ ஹைலைட்டாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் குங்குரூஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு சேம் இந்த பெண்டன்ட் மாதிரியே கொடுத்துட்டு கீழே ஜிம்கி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் அ சூப்பர் டிசைன் அண்ட் சூப்பர் பீஸ். இட்ஸ் அ ப்ரைஸ் 1864 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வித் பேக் செயின். ஓகே,
1864 free shipping with back chain. அடுத்தது இது முடிஞ்சது. இந்த பெரிய செஞ்சு காமிச்சிட்டீங்களா? இந்த பெரிய செட்டு இது வேற, இது வேற, இது வேற காட்டு, இது வேற டிசைன். அதை கொடுத்துருங்க. இதுதான் காமிச்சிட்டேன், இங்கே வச்சிருக்கிறது சேம் ரெண்டு, சேம் ரெண்டு. இந்த கம்மல் எடுத்து கொடு. And this is super choker, complete green and kempu stone and green stone, keela green and pearl hangings and complete choker, flexible. It's not stiff, it's a flexible. It's a super design, garden design mari kudutirukanga complete. It's a chaala bagundi, idi చూడడానికి చాలా లుక్గా చాలా బాగుంది. ఇది ఆల్రెడీ బ్యాక్ చైన్తో సహా ఉంది. అండ్ దీని ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఇదే షేప్లో ఇయర్ రింగ్స్, స్క్వేర్ షేప్లో ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ చోకర్, దిస్ ఇస్ ద ఇయర్ రింగ్స్. ఓకే, ప్రైస్ ఆల్సో సో 3976 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 3976 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఓకే, double step. This is so super. It's a complete nasanamar black antique real gold la irukra designs da. idellame adhe finishing paakkarku romba look ah irukum. Idi chaala matte antique gold antarandi. complete ga matte యాంటిక్ గోల్డ్. ఇది కంప్లీట్గా ఇలా ఉంటుంది. 2 స్టెప్స్ ఇచ్చేసారు, డబుల్ స్టెప్స్. అండ్ కింద వచ్చేసి ట్రయాంగిల్ షేప్లో కంప్లీట్ ఏడీ స్టోన్. అండ్ అక్కడ కింద వచ్చేసి గోల్డ్ బాల్ హ్యాంగింగ్స్. అండ్ సెంటర్లో క్యూట్ అన్న చిన్న లక్ష్మి అండ్ చాంద్బాలి షేప్లో పెండెంట్ అండ్ స్క్వేర్గా మనకి ఏడీ స్టోన్స్ ఇచ్చేసారు. అండ్ ఇట్స్ 2 స్టెప్స్, సో సూపర్. అండ్ వేరియేషన్స్ పరంగా ఇక్కడ చూస్తే పికాక్ డిజైన్ లకి ఇచ్చేసి పైన మొగప్ డిజైన్ ఇచ్చేసి సింగిల్ పైన ట్రయాంగిల్ షేప్లో మనకి కంప్లీట్గా ప్లెయిన్గా ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒక డిజైన్ ఇచ్చేసారు. ఇట్స్ సూపర్. ఇయర్ రింగ్స్ అంతకన్నా సూపర్ డూపర్. దిస్ ఇస్ ద చాంద్బాలి షేప్ ఇయర్ రింగ్స్. ఓకే, ప్రైస్ ఆల్సో సో రీజనబుల్. చాలా ప్రైస్ కూడా చాలా బాగుంది. 2910 rupees free shipping including back chain. 2910 rupees free shipping with back chain. Next this is one more Bahubali design, complete elephant and 3 layers of AD stones and mela pathina complete green stones. It's a super and complete elephant face design. ఓకే, ఫ్రంట్లో నుంచి ఎలిఫెంట్ అలా వచ్చేస్తున్నట్టుగా ఉందండి. చూస్తే 3D టైప్లో ఉంది. ఇలా చూడండి, 3D షేప్లో మనకి కంప్లీట్గా ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ సూపర్. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి. సో క్యూట్ స్మాల్ ఇయర్ రింగ్స్, ఎలిఫెంట్ ఫేస్. ఓకే, చూడడానికి ఎంత క్యూట్గా సూపర్గా ఉన్నాయి. ఇట్స్ సో సూపర్. ప్రైస్ ఆల్సో బ్యాక్ చైన్ వచ్చేసి 3 layers ఆఫ్ ఏడీ స్టోన్స్ అండ్ 1888 with back chain free shipping. 1888 back chain with free shipping. Okay, this is so cute. Romba alagana piece. Okay, next Lakshmi. Oh, cut it. This is complete Nagas type and கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஜிம்கி ஹேங்கிங்ஸ் அண்ட் நகா ஸ்டெப் ஃபுல் லக்ஷ்மி அண்ட் ஏடி ஸ்டோன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக. அண்ட் திஸ் இஸ் சூப்பர் டிசைன். దిస్ ఇస్ ఫ్లవర్ డిజైన్, లోటస్ మరి డిజైన్ కుడుతిరుకాంగ అదల ఏడి స్టోన్స్. దీంట్లో వచ్చేసి ఏడి స్టోన్ అండ్ లోటస్ లెక్క డిజైన్ ఇచ్చేసారండి. ఇక్కడ 3 అండ్ దానిపైన ప్లెయిన్ అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక ఓవల్ షేప్ మరి ఇచ్చేసి దాంట్లో కూడా ఏడీ స్టోన్స్. అండ్ కింద పెండెంట్ చూస్తే నగాస్ టైప్ పెండెంట్, చూడడానికి చాలా లుక్గా చాలా బాగుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ నగాస్ టైప్ ఇయర్ రింగ్స్. సో సూపర్. 3908 rupees, 3908 rupees with back chain including back chain and free shipping.
ఓకే సో సూపర్ సో నైస్ చాలా బాగుంది ఈ పీస్ 3908 రూపీస్ with earrings and back chain, free shipping. And one more Nagas type. This is long Nagas type design and complete green beads hanging. So super real gold design. All cute super design in the mother hangings, complete green beads hangings, and in the side lo adhe madri koduthirukanga complete green bead hangings. It's a super complete gold pakara design da evlo alaga irukku parunga Lakshmi Nagas type complete Nagas design. இது நம்ம போட்டோம்னா யாருமே ஆர்டிஃபிஷியலான்னு கேட்கவே மாட்டாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது இயரிங்ஸ் ஆல்சோ ஸோ க்யூட் ஸோ சூப்பர் so this is the earrings heavy earrings super Nagas type earrings complete jimki and super okay it's a price 4680 free shipping with including back chain that's all today அடுத்த வீடியோல காட்டிக்கலாம் okay that's all today and see you tomorrow bye bye